बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज देखते हैं आपके व्हाट्सएप पर क्या क्या सवाल आए हुए हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाह। वबरकातुहू। जी, जो सवाल हमें व्हाट्सएप पे मौसूल हुआ है वो एक खातून ने किया है कि हम लोग काफ़ी मतलब लोगों की हेल्प करते रहे कि कर्ज़ उनको दिए हैं और माली तौर पे इस तरह, तो अभी हमें ज़रूरत पड़ी है तो हमें वसूली नहीं हो पा रही है कि हमें पैसे वापस चाहिए तो वो हमें दे नहीं रहे हैं। यानी कर्ज़ की वसूली। जी जी। ठीक, कर्ज़ की वसूली यानी अपना हक हाँ लेना। जी। जी नाज़रीन, तो ये वाकई पहले मुझसे भी बहुत दफ़ा ये सवाल हुआ कि जब कोई कर्ज़ मांगता है तो हम कर्ज़ दे देते हैं, लेकिन जब हम वो वापस मांगते हैं तो हमें तारीख़ पे तारीख़ मिलती रहती है। और कई लोगों ने ये कहा जी कि अपने दिया हुआ सामान था वापस नहीं मिला। कई लोग ज़्यादा परदेश में होते हैं तो और जी वो जी। अपने रिश्तेदारों को पैसे भेजते रहते हैं हाँ कि जी, उनके नाम पर ज़मीनें ले लें वगैरह वगैरह, या बिल्कुल अमानत के ऐसे तौर ही पे है। रख दें। तो जब वो वापस आते हैं तो पता चला जी कि आपका पैसा खर्च हो चुका है, हाँ जी। तो वो भी नहीं मिलता। जी तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात शुरू से आते रहे हैं। तो नाज़रीन, ये वाला मामला बड़ी, ये अमानत का मामला है सारा। अब कर्ज़ लेने वाला ज़ाहिर है कि जब वो कर्ज़ लेता है तो वो इनाम नहीं होता, वो कर्ज़ होता है। बिल्कुल। कर्ज़ के मतलब यह है कि तारीख़ भी होनी चाहिए। अगर माहिदा हो जाए इतने माहिदे में वापस कर दूंगा, बिल्कुल। भाई उसने कोई सूद तो नहीं ना लगाया हुआ, हाँ जी, वक्त जितना दिया हुआ मुकर्रर पर उतना ही वापसी वापस हो करना जानी होता है। चाहिए। तो एक दफ़ा तो खैर चलें, पाकिस्तानी लोगों के लिए इतना आसान भी नहीं होता देना, तो चलें थोड़ा थोड़ा करके ही सही एटलीस्ट देना शुरू कर देना चाहिए जी ताकि ख़त्म हो जाए। और हमारे यहाँ क्या करते हैं पाकिस्तान में, जी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने 5 लाख लिया था तो कहता है जी 5 लाख जमा होगा तो वो मैं दूंगा। अब ना वो 5 लाख जमा होगा और ना वो कर्ज़ देगा। जी जी। अब वो अगर वो देने वाला अगर ज़ोर करता है तो फिर वो कहते हैं जी कि ये तो रिश्तेदार ही नहीं है, ये हाँ तो जी, उसको वो ख्याल ही बुरा नहीं है। मनाने लग जाते हैं इस बात का। तो नाज़रीन, इसके लिए जो है वो बड़ी ख़ास एक अमल है। अमल क्या है, हमारे पास तो या आयात होती हैं या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआएं होती हैं, वो करनी होती हैं। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा करता है कि वो पैसे वापस मिल जाते हैं। आज तक जिन लोगों को भी हमने ये दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका काम कर दिया। तो आप लोग भी सारे ये दुआ नोट कर लीजिए। जी जी, बताइए। बेसिकली कुरान पाक की सूरह नूह की एक आयत है। अच्छा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब 950 साल दीन की तबलीग करते रहे तो सिर्फ चंद लोग ही ईमान लाए। तो उसके बाद जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी ये फरमा दिया कि अब कोई ईमान नहीं लाएगा, जी जी। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक दुआ मांगी थी। अच्छा। और हुआ क्या था कि उन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से ये कहना शुरू कर दिया कि अब अगर तुमने दीन की तबलीग की या हमारे दीन से हटाने की कोशिश की तो हम झगड़ा करेंगे, तुम्हें नुकसान अच्छा। पहुंचाएंगे। जी जी। तो बड़े ऐसे मामलात हुए। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की एक दुआ जो कुरान पाक में सूरह अल कमर की आयत नंबर 10 में है, अच्छा। वो दुआ ये है, स्क्रीन पे लिखी हुई है। आपने ये दुआ नहीं मांगनी, जो आपने अमल करना है वो और है, मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। वो दुआ जो ये है कुरान पाक की आयत और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ, फ़दा रब्बहु अन्नी मग़लूब फ़ंतसिर। अच्छा। इसका मतलब ये होता है कि पास उसने, यानी किसने, जी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की कि मैं बेबस हूँ, तू मेरी मदद फरमा। जी जी। जब इंसान बेबस हो जाता है ना, मतलब पैसा भी नहीं मिल रहा या हक भी नहीं मिल रहा, बाज़ दफ़ा ये भी हो जाता है कि जायदाद में हिस्सा होता है, हक हाँ होता जी। है, और अगर कानून की रूह से वो हक देना हो तो वो भी ना मिल रहा हो, तो आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा। दी हुई अमानत वापस नहीं मिल रही तो आप ये दुआ पढ़ सकते हैं। अच्छा। अब दुआ आपने कैसे मांगनी है ये नोट कर लीजिए, आपके स्क्रीन पर लिखी हुई है। ये दुआ आपने मांगनी ऐसे है, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 21 बार इसको पढ़ना होता है। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद, जो नमाज के साथ नहीं पढ़ना चाहते वो ऐसा करें कि 210 बार सुबह और 210 बार शाम में इसकी 2 तस्बीहात कर लें। अच्छा। जी, अव्वल आखिर दुरूद पाक, जी जी। दुरूद पाक 11-11 बार, बिल्कुल। और 210 बार सुबह, 210 बार शाम को। आपने पढ़ना क्या है, गौर से सुन लीजिए। या अजीज़ो, या अजीज़ो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक नाम है, सिफाती नाम। या अजीज़ो इन्नी, वो था अन्नी, यहाँ पर है इन्नी मग़लूब फ़ंतसिर।
اچھا جی بالکل، آپ نے یہ والی 21 بار یہ دعا مانگنی ہے نماز کے ساتھ. نماز کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے تو 210 بار. اور اگر آپ مکمل اس کو اکٹھا پڑھیں تو آپ نے ایسے پڑھنا ہے، یا عزیزو انی مغلوب فانتصر. بس آپ نے یہ بتانا ہے کہ یا عزیزو، اللہ رب العزت کا نام لے کر، کہ میں بے بس ہو چکا ہوں، میں بے بس ہو چکا ہوں، میری مدد فرما. فانتصر کا مطلب ہوتا ہے میری مدد فرما. تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی مدد فرماتا ہے اور آپ کو ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے ان کے لیے بھی کہ وہ گھر آ کر پیسہ دے جائیں گے. اچھا اللہ ماشاءاللہ. اکبر. انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ. تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں. آمین یا رب العالمین. تو یہ آپ نے دعا اس طریقے سے مانگنی ہے تو اللہ رب العزت آپ کو پیسہ لوٹا دے گا. اور آپ نے اس کے ساتھ ایک اور بھی دعا مانگنی ہے. جی. وہ آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اس کو ہم کھلا ذکر کہتے ہیں. اچھا اچھا. جو تعداد میں نہ ہو اس کو ہم کھلا ذکر کہتے ہیں. تو کھلا ذکر آپ نے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ دیکھیے، اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا بتا رہا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب موسیٰ یا رب کلیم. پہلے بسم اللہ پڑھ کے یا رب موسیٰ یا رب کلیم. ہم نے ایک اور بھی آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ کوئی چیز آپ کی گم ہو جائے، کوئی چیز گم ہو جائے تو وہ پھر اور طریقے سے پڑھنا ہے. وہ پہلے بھی آ جاتا ہے یا رب موسیٰ یا رب کلیم. اب آپ نے پہلے پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب موسیٰ یا رب کلیم. یہاں رب بھی بے کے ساتھ نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اس کو ہم کھلا ذکر کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی. جی جی. لیکن کھلا ذکر سے مراد یہ نہیں کہ آپ دن میں ایک بار پڑھیں ہاں جی. یا 2 بار پڑھیں. ہاں جی. اگر آپ کھلا ذکر کم از کم 313 بار نہیں پڑھ سکتے تو 313 بار ایک ہی نشست میں بیٹھ کے پڑھ لیجئے، تو پھر وہ اس کے مطلب ان لمیٹیڈ میں گنا جائے گا پھر. ٹھیک ہے جی. یہ آپ نے ساتھ ساتھ یہ کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب موسیٰ یا رب کلیم. یہ اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے. تو دیکھیے یہ بہت، یہ بیسیکلی آپ لوگوں کو میں نے ایک لائیو ٹرانسمیشن میں بتایا تھا کہ یہ وہ آیت ہے کہ جو معجزات لاتی ہے. یہ اس میں اعظم نہیں، یہ دعائے اعظم ہے، آیت اعظم ہے. جی جی بالکل. کیونکہ اس ایک آیت میں اللہ رب العزت کے 3 نام آ رہے ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم. یہ اللہ رب العزت نے 3 نام اپنے لیے مخصوص کیے ہیں، اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت بنائی. تو جو 3 نام لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے ہر کام میں مدد فرماتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں یہ ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہم لوگ نہیں پڑھتے. یہی وجہ ہے کہ نہ ہمارے کاموں میں اللہ کی مدد ہمیں ملتی ہے، نہ ہمارے امور میں اللہ کی غیبی مدد جو ہے وہ شامل ہوتی ہے. تو ناکامیاں بھی اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نہیں پڑھتے. تو یہ ہے آج کی ویڈیو، اتنی کافی ہے جی. ہاں جی. ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. کسی کو سوال اگر سمجھ میں نہیں آیا اس کا جواب وغیرہ تو آپ واٹس ایپ پہ بھی پوچھ سکتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں. آپ کو انشاءاللہ جواب دیا جائے گا جیسے ہمیں وقت ملے گا. جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.